सिमना विधानसभानि ब्रह्मकुंड ग्राम पंचायतनि 3 नम्बर वार्ड आमचाइनि भास्कर देवनि फालनग शिকক बदलबाय मानिखनि खगजाका कक्तिसाल हरनि दामचि सदि थामचि तामानि जराव फालनग सवै थांमानि फिया तांसाल फुङो कक्तमा मानका फालनग फियक जाखिने आरो थाङै नुगैका फालनगनि उयारनि 3 राजिके शिककरक फालनग हाबै मानि खगलायकाहिने तै यागुलो ताला सबायका सेरनिची माइरुम बिस्किट तै गोबांमा दाल बिदाल मानि रक लांजाका शिककरबाय फालनगनि नखं भास्कर देव साका जामुं नुमुं हामियाबाय गदालै तंनाय रक्ट असामुं खलायकनाहिने হইছে আপনার এই দোকানে কালকে রাত্রে ঝাপ ভাঙ্গা চুর ঢুকছে ঢোকার পরে এই দোকান থেকে 20 কেজি চাল আর কিছু আনুষঙ্গিক জিনিস বিড়ি সিগারেট অনেক কিছু নিয়েছে। টাকা পয়সা নিছেন না? টাকা পয়সা পাইছে না, ক্যাশ টাকা আছে না। আপনার কি মনে হয় এই যে চুরি যে করছে এটা কি বাংলাদেশের চোর নাকি আমাদের এখানে লোকাল স্থানীয় চোর? নেশাখোর যুবকরা, প্রফেশনাল চোর যত সবকিছু নিয়ে গেছে, মানে নেশার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু নিয়ে গেছে নাকি? এটা এই এলাকাটা কোন এলাকা? ব্রহ্মকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত। আপনার নাম? ভাস্কর দেব।